बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 कुछ पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद इसके ऊपर आप देख रहे हैं। हमारे साथ ईमान मिज़ारी और इनसे बात करेंगे और इसकी डिटेल जानेंगे कि ये बिल एक्ट है क्या और इसकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईमान साहब, से पहले प्लीज़ ये क्लियर कर दें कि इस बिल की हकीकत क्या है, डिटेल क्या है इसकी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना ज़रूरी है कि ये बिल जब बन रहा था, अब एक्ट है, जब बिल बन रहा था तो ये ट्रांसजेंडर पर्सनस की मुशावरत से बना था, तमाम सियासी जमातों में मुशावरत हुई थी, सिविल सोसाइटी की मुशावरत से बना था और इस पर बहुत थिंकिंग इन्वॉल्व थी। ये नहीं कि एक दिन में ये कानून बन गया। अब इस कानून का मकसद क्या है? इसके काफ़ी सेक्शंस हैं। जो सबसे अहम सेक्शंस हैं वो डिफ़ाइन करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस को, इंटरसेक्स पर्सनस को, वो प्रोटेक्शंस देते हैं आपको हरासमेंट से, पब्लिक स्पेसेस में इक्वल एक्सेस देते हैं। अगर कोई आपकी कंप्लेंट है तो वो सर्टन प्रोसीजर्स ले आउट करते हैं। सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ के अलावा आप नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पास जा सकते हैं, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के पास जा सकते हैं। तो इसमें जनरल प्रोटेक्शंस दी गई हैं। मज़ीद इसके तहत रूल्स भी 2020 में फ्रेम हुए थे, उसमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं नादरा के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इसमें मुशावरत भी बहुत ज़्यादा गई है और जो अफेक्टेड कम्युनिटी है उसका इनपुट सबसे ज़्यादा अहम है और उनका इनपुट इसमें लिया गया था। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें तो पहले से ही जो है वो तमाम लोगों के हकूक मौजूद हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रांसजेंडर उससे बाहर थे, तो फिर इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ गई? देखिए, कानून में तो बच्चों की भी हिफाजत की बात की गई है, औरतों की हिफाजत की भी बात की गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मज़ीद इन चीज़ों पर कानून साजी ना करें। अब एक गैप ऑब्वियसली आ रहा था और इसका एक तारीखी पर्सपेक्टिव है। अगर आप देखें, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने 2020 में इस पर एक बहुत खूबसूरत पेपर लिखा था कि किस तरह जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जब कॉलोनिस्ट आए थे, उन्होंने इस ट्रांसजेंडर को एक्सक्लूड किया था। पहले हमारे इस रीजन में ये एक्सक्लूजन नहीं थी। इनकी जो आइडेंटिटी है ये कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था। ये तो हम अब उस कॉलोनियल राज की मेंटालिटी को आज भी लेकर चल रहे हैं जहां इन्हें इंसान नहीं समझना चाहते। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन है इसके अंदर जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और शायद होनी भी चाहिए कि अब ऐसा होगा कि कोई भी लड़की किसी भी लड़की से शादी कर लेगी और कोई भी लड़का किसी भी लड़के से शादी कर लेगा और इससे डेफिनेटली वल्गैरिटी प्रमोट होगी। तो ये ऐसा ही है? अच्छा, पहले तो ये कहीं भी कानून में ये बात नहीं लिखी। अच्छा, ठीक है, ये जो लोग अगर कानून पे तनकीद करें, मुझे कोई ऐसी एक शिक दिखा दें जिसमें इस तरह की कोई बात की गई है। इस तरह की कोई बात नहीं है तमाम कानून में। कानून बात करता है आपकी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी पर, आप किस तरह, आपके लिए सेपरेट डिटेंशन फैसिलिटीज़ होंगी, किस तरह आपका एक्सेस सिक्योर होगा पब्लिक स्पेसेस तक। तो ये तो बात करता ही नहीं है इस चीज़ की जो ये तनकीद हो रही है। तो ये जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है, इसका मतलब यही नहीं है कि अगर मुझे लगे कि मैं फीमेल हूँ या आपको लगे कि आप मेल हैं तो आप नादरा चले जाएं और अपने आप को ऐसे रजिस्टर्ड करा पहले तो ये इतना सिंपल नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है ये कानून क्यों आया और ये जो इश्यूज हैं वो क्यों आए थे। अब जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उधर वैसे भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है और आपको खुद पता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, अगर हम उन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं देख रहे या शादियों पर डांस करने के लिए नहीं बुला रहे तो हम उन्हें उनकी राइट्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमारे लिए ये कंपार्टमेंट्स हैं कि अगर ये इन कंपार्टमेंट से बाहर निकले तो इनके हकूक नहीं है। अब ये जो तनकीद है कि कल को एक औरत जाएगी नादरा में कहेगी कि मैं मर्द हूँ, परसों वो कहेगी नहीं मैं औरत हूँ, ये प्रैक्टिकली मुझे कोई भी मिसाल दुनिया का दे दे जहां इस तरह की कोई चीज़ हो, लेट अलोन पाकिस्तान में। इस तरह प्रैक्टिस में नहीं होता। जो जेंडर आइडेंटिटी है उधर कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, किस तरह ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किस तरह लोगों को जो कभी कभी उनका जेंडर जो असाइन किया जाता है उन्हें बर्थ पर वो नहीं होता, कभी ऑर्गन्स के, क्रोमोसोम्स के, ये जो सारे टेक्निकल साइंटिफिक इश्यूज हैं
یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کل کو میں فیصلہ کروں گی کہ میں جاؤں گی نادرا اور میں کہوں گی کہ میں مرد ہوں. یہ بالکل ہی بے بنیاد ایک کرٹیسزم ہے. لیکن قانون تو اب اس کو اجازت دے گا نا. نہیں, یہ قانون نہیں کہتا کہ آپ جائیں نادرا میں, آج آپ کہیں کہ آپ عورت ہے, کل آپ کہیں کہ مرد ہیں. 2020 کے رولز میں ایک اسپیسیفک پروسیجر دیا گیا ہے. آپ کس طرح فرسٹ ٹائم رجسٹریشن, اگر آپ نادرا میں جا رہے ہیں, اگر آپ نے کوئی آلٹریشن کرنی ہے, کس طرح کی سرٹیفکیٹس یا جو بھی کلیئرنسز ہیں آپ کو چاہیے ہوں گی. ایک جو اس میں بہت پازیٹیو چیز ہے اس قانون میں, جو کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا, کہ یہ ایک بہت پروگریسو پیس آف لیجسلیشن ہے پاکستان جیسے ملک میں, جہاں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف. تو اس کے بجائے کہ ہم ان بے بنیاد ایلیگیشنز پر فوکس کریں, ہمیں توجہ اس بات پہ ڈالنی چاہیے کہ قانون میں اصل میں لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ جو ایک خوف ہے کہ یہ ابیوز ہوگا ایکٹ, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, یہ صرف لوگوں کو ایک خدشہ ہے کہ جو مرضی جائے, جس کا دل چاہے وہ جائے نادرا میں اور اس کو چینج کرائے, ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ بالکل ایک بے بنیاد سی کرٹیسزم ہے اور نہ ہی یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. اور دوسری جو بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں, آپ یا میں اگر نادرا میں جاتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے, تو کوئی ہمیں میڈیکلی ایگزامن کرتا ہے یا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں بلیو کرتا ہے, ہمیں یقین کرتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو ادھر ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کیوں ہم یہ ڈسکریمنیشن کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے انویسو میڈیکل پروسیجرز ہوں, ان کی شلواریں اتار کے دیکھا جائے کہ کیا یہ تو ہیوملیشن ہے, یہ تو ڈگنیٹی کے خلاف ہے. لیکن مان اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نادرا میں فرسٹ رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ تو برتھ سرٹیفکیٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور وہ ویلڈ ہوتا ہے, وہاں سے وہ اس کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں جا کے کلیم کر دیتا ہے, تو یہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے نیبر کنٹری میں بھی ایسا لا ہے انڈیا میں, لیکن وہاں پہ میڈیکل ایگزامن ہونے کے بعد ہی اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے. تو کیا ہی غلط ہے کہ اگر یہاں پہ بھی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے, اور وہ میڈیکل بورڈ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے ایگزامن کیا جائے, اس کے کوئی اسپیسیفک میتھڈز ہوں گے کر کے, تو وہ رپورٹ دے کے اگر اس کو کیا جاتا تو شاید یہ زیادہ اس کو ہائپ نہ ملتی. دیکھیے میرا اس پہ وہی موقف ہے جو تھا 2 فنگر ٹیسٹ پر خواتین کے ریپ کیسز میں, کہ کوئی بھی جو پروسیجرز ہوتے ہیں جو انویسو ہوتے ہیں, جو آپ کی ہیومن ڈگنیٹی کو ایروڈ کرتے ہیں, ان کی کوئی جگہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اور اگین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا سمپل نہیں ہے, اور اگر ہم جینڈر آئیڈینٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں, ہمیں خود اس بات کا احساس ہوگا کہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کوئی جو نہیں ہے ٹرانسجینڈر یا انٹرسیکس, یا جو ان کی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی پہ کانفلکٹ نہیں ہے, کہ وہ ہر دن جا کر اپنے ڈاکیومنٹس چینج کریں گے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ان پروسیسز سے گزرنا. تو یہ اگین میں کہوں گی کہ اس پر ہائپ اس طرح نہ کریٹ کی جائے, خدارہ اس قانون کو پڑھا جائے, اس کے رولز کو پڑھا جائے. ایمان نظر صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی, اور یہ جو مسکنسیپشن ہے اس قانون کے متعلق, اور ایک خبر کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے چلا جائے اور جا کے نادرا سے اس میں اپنی آئیڈینٹی چینج کرا لے. ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, یہ قانون اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو بتایا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے. بہرحال اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کرے گا کہ اس طرح کے قوانین سے کیا امپیکٹ آتا ہے سوسائٹی کے اوپر. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویورز. اللہ حافظ.